नमस्कार बंधुगण आपण मानक स्वागत आमर अने एंटरटेनमेंट चैनल को। आज आम फैमिली सह समस्ते बाहरी पूरी जीवु तो बहुत दिन पर माने प्रयासटा आज सफल होती समस्त को एकजुट करके आम मैंने पूरी बाहरीचु। आग गाड़ी भी अच्छा समस्ते अच्छा सेटा भी देखा ओल्ले देखेबी। देखो आम बर्तमान बहुत स्पीड्रे गाड़ी अच्छी तो आम माड़ी चलू पूरी। बर्तमान वर्षा होती आम जीवना जीवनी भाभी फाइनाली आम बाहरी गलु तो देखा जाऊ। बर्तमान आम आसी छतिया पहुँचीचु। छतिया आम बर्तमान सरिका आम टे प्रसाद खाइलु। ठाकुर तो देखा कर पार्लुनि कहीं भगवान बर्तमान पहड़ पड़ जाइए। बर्तमान आम टोलगेट धरीगलु तापरे पुणी आम टोलगेट पार हो पुणी चलू कि सैड्रे देखो केते सुंदर फुटी काशतंडी फूल बहुत सुंदर लगुच देखापी। पाखर तो देखी होनी बाकी खाली जस्ट हल्का हल्का देखा देखु। बर्तमान पुणी आम माड़ी चलू आग आम गुंडूर बर्तमान मस्ती चलती भितर। हेलो गुंडू ओई 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 गुंडू ए व्यस्त अच्छी तो से बर्तमान महानदी एटा महानदी नुह मो हाँ ना कौ नदी कहला देखी कमेंट्रे कौ नदी मैं कहबी आपण मैंने कहतु कौ नदी। यहीटा हूँ महानदी। महानदी आम पार पहुँची गलु तो गाड़ी स्पीड्रे अच्छी आम महानदीर ये सौंदर्य को आम उपभोग करुचु। वर्षा भी टिके टिके आसीगला मन भर बहुत टेंशन अच्छे काले जब वर्षा है मैंने देखिपारूनी तथापि एपटे खरा कर देखिकी मन भर खुशी आसीगला। तथापि माड़ी चलीचु केते बेले जाई पहुँचु वर्षा हो बर्तमान ये आम कुआखिया नई आसीगला देखुचु ता भितर पुणी आमर मनवित आशंका कौड़ी कौन कहते ये पहुँचीगलु भुवनेश्वर पहुँचीगलु। बर्तमान आम भुवनेश्वर पहुँची जाइचु। देखो भुवनेश्वर कटक 32 किलोमीटर लोक सेवा भवन 7 किलोमीटर। बर्तमान वेलकम टू पुरी फाइनाली आम पुरी पहुँची गलु। पुरी आमको स्वागत करुच्ची वर्षा वर्षार जो सिचुएसन आसीगला बाकी आम पुरी तो पहुँची देखा जाऊ कौन हो वर्षा फाइनाली हो गला हम हम होगला वर्षा रही पार्ला नहीं आम वेलकम करने वर्षा गला पुणी आपड़ एपटे आसतु आमर वर्षा छाड़ी जाइए। देखो आम मन भर सुकून मिलगला। बर्तमान आम एंट्री करगलु पुरी भीतर को आम बहुत खुशी समस्ते बहुत खुशी। बर्तमान पुरी पहुँची गलु पुरी आम देखू पुरी पूरी पूरी बर्तमान आसी आम समुद्र कूल पहुँचीचु संध्या होती स्वामी मोर गाधेबार व्यस्त। बर्तमान पुरी जो ढेउ बहुत प्रबल आसूसी आम मैंने कई भी गाधेलुनि किंतु पतिदेव मोर बहुत जिद्दी करते पूरी आसवे बोली तो से आसिकी बर्तमान ये जो समुद्र जो महादती जो स्नान बर्तमान से स्नान लगी जाइए केत देखा जाऊ छुआ मैंने छुआ हेलो छुआ एपटे टी अना बापा अच्छा पड़े संध्या बेले समस्ते पुरी जो समुद्र साइड्रे जो सुंदर पवन भावुज दी भावुज बर्तमान हाथ देखिकी छिड़ा होती आस आस ढेउ आस आमको कुछ कर जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। शाशु माता मोर बहुत खुशी अच्छा किंतु सन्ध्यार बर्तमान आलुआ ठीक से नहीं फोटो ठीक से आसी पारुनी बाकी भाउज पूरा बहुत खुशी देखो
ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଅଟୋ ଉପରେ ଚଢ଼ିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା। ଭାଉଜ ଛୁଆ ଆଉ ଆମର ଗୁଣ୍ଡୁ 3 ଜଣ ଓଟ ଉପରେ ବସିବା ପାଇଁ ଜିଦି କଲେ। ନନା ତାଙ୍କର ଜିଦି ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଟ ଉପରେ ତାଙ୍କୁ ଚଢ଼େଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ସେମାନେ କେମିତି ବସିକି ମଜା ନେଉଛନ୍ତି। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଭାଉଜ ଟିକେ ଟିକେ ଡରି ଯାଇଛନ୍ତି, ତଥାପି ଦେଖିବା। ଚାଲିଲା ଗାଡ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟ। ହଁ 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 ହେଇ ଓଟ ଚାଲିଲା। ଏଇରେ ବାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଉଜଙ୍କର କି ଚିତ୍କାର। ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସକାଳୁ ପୁରୀ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ରାତିରେ ଶୋଇକିନା ଆଶ୍ରମରେ ବାହାରି ପଡ଼ିଲୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରୀ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସମସ୍ତଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଲୁ ପୁରୀ ଯାତ୍ରା ଅଭିମୁଖେ ଠାକୁରଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ। ସେଠି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋବାଇଲ ନେଇକି ରଖିଦେବୁ। ତ ଯେତିକି ପାରିଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ପାରିଛି, ଆଉ ଯାହା ରହିଗଲା ବାକି ଅଫସୋସ, ମୋର ବି ଅଫସୋସ, ଆପଣମାନଙ୍କର ବି ଅଫସୋସ। ଭିତରକୁ ତ ମୋବାଇଲ ଆଲାଉ ନାହିଁ, ତଥାପି ବାହାରେ ଯେତିକି ପାରୁଛି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇପାରୁଛି। ଏଇଟା ଆମର ରନ୍ଧନଶାଳ, ଯେଉଁ ସାଇଟ୍ରେ ଦେଖେଇଲି ମେଘନାଥ ପାଚେରୀ ତା ପାଖାପାଖି ବର୍ତ୍ତମାନ କାମ ଚାଲିଛି ସବୁ। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ରନ୍ଧନଶାଳ, ମେଘନାଥ ପାଚେରୀ ତା ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ପୂର୍ବରୁ ବି ପୁଣି ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ତିଆରି ହେଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଆଡ଼କୁ ଆମେ ଆସିଗଲୁ ପାଖେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଫାଇନାଲି ଆମେ ଫ୍ରଣ୍ଟରେ ସିଂହଦ୍ୱାର ପାଖାପାଖି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରୀରେ ଆଜି ରବିବାର ଯେହେତୁ ବହୁତ ଭିଡ଼, ଦର୍ଶନ ସାରିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଭୋଗ ନେଇକି ସ୍ୱାମୀ ମୋର ଚାଲିଛନ୍ତି। ଛାଳନାଳ ହେଇଗଲେଣି ସ୍ୱାମୀ ମୋର। ଆଚ୍ଛା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସମୁଦ୍ରରେ ପୁଣି ଆମେ ବାହାରିଲୁ କୋଣାର୍କ। ସମୁଦ୍ର ପାଖରେ ଯେଉଁ ଭିତରକୁ ତ ଆମେ ରାତିରେ ଯାଇଥିଲୁ ସମୁଦ୍ର ପାଖ, ଦିନ ବେଳେ ଆସିନଥିଲୁ। ସେଥିପାଇଁ ଦିନର ଯେଉଁ ଭ୍ୟୁଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଖାଲି ହାଲକା ଟିକେ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି, ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ। ଆମେ ପୁଣି କୋଣାର୍କ ଯିବୁ। କୋଣାର୍କ ପୁଣି ବାଟରେ ଆମେ ପଇଡ଼ ପିଇଲୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ପଇଡ଼ ହେଉଛି ମଜା। ଏ ପଇଡ଼ ମାନେ ସୁନ୍ଦର ପଇଡ଼, ଯେତେ ବି ସୁନ୍ଦର ସେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଜା ବି ହେଇଛି। ସମସ୍ତେ ଆମେ ପିଇଲୁ। ଆଉ ଆମର ଗାଡ଼ି ବି ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ଭାଉଜ ଆମର ଓହ୍ଲେଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଛୁଆ ବି ଓହ୍ଲେଇ ପଡ଼ିଛି। ପଇଡ଼ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାପା ଆଡ଼େ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପଇଡ଼ କେମିତି ଭଲସେ ଦେଉଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ଠିକ୍ସେ ଦେଉଛନ୍ତି କି ନାହିଁ। ପଇଡ଼ ପିଇ ସାରିକି ପୁଣି ଆମେ ବାହାରି ପଡ଼ିଲୁ କୋଣାର୍କ ଅଭିମୁଖେ। କୋଣାର୍କ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ପାଖାପାଖି ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ। ତେଣୁ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗାରେ ବି କିଛି ସମୟ ଆମେ ଏଠି ବିତେଇବୁ। ତାର ବି ଦୃଶ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ୍ୟାପଚର୍ କରିକି ଦେଖାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ବୋଟିଂ ଚାଲିଛି, ବୋଟିଂ। ଆପଣମାନେ ବୋଟିଂ କରିବେ? ଆସନ୍ତୁ ବୋଟିଂ କରିବା ସାଙ୍ଗ ହେଇକି। ନାଇଁ ମୋତେ ଟିକେ ଡର ଲାଗୁଛି, ଆଉ କାହିଁକିନା ସମୁଦ୍ରରେ ଯେଉଁ ଢେଉ ଆସୁଛି, ବାପରେ ବାପ ପ୍ରବଳ। କୋଣାର୍କ ଆମେ ଫାଇନାଲି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଯେଉଁ ଝାଉଁବଣ ଦୃଶ୍ୟ, ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଣାର୍କ ଆମେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲୁ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କୋଣାର୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ମନୋହର ଦୃଶ୍ୟ। ପୋଲିସ୍ ଷ୍ଟେସନ୍ ଏପଟେ ସବୁ ଢାବା ଅଛି, ହୋଟେଲ ଅଛି। ଫାଇନାଲି ଆମେ ଆସି ଗାଡ଼ି ପାର୍କିଂ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଲୁ କୋଣାର୍କ ଅଭିମୁଖେ। କୋଣାର୍କ ନାହିଁ, ଏଇଟା ହେଲା ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା। ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ଦେଖିବୁ, ତାପରେ ଆମେ କୋଣାର୍କ ବାହାରିବୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଟିକେ ବୁଲି ଆସିବା ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ, ବୁଲି ଆସିବା ପୁଣି ଚାଲିବା। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ସମୁଦ୍ର କୂଳର ଦୃଶ୍ୟ। ଢେଉ ଆସିବ ଓଦା କରିଦେବ ବୋଲି ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ଦୌଡ଼ିକିନା। ମୁଁ ଏଠି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ବାହାରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛୁ, ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ଆମେ କୋଣାର୍କରେ। ଭୋକ ବି ହେଲାଣି, ସମସ୍ତେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆଗେ ଫାଷ୍ଟ କହିଲୁ କି କୋଣାର୍କ ଦର୍ଶନ ପରେ ଆମେ ଆସିକି ଖାଇବୁ। ତେଣୁ ଆମେ ବାହାରିଗଲୁ କୋଣାର୍କ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲୁ ଆମେ। ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୋକାନ ସବୁ ବସି, କେତେ ଦୋକାନ। ବାଟରେ ଟିକେ ଚୁସ୍କି ଖାଇଦେବା। ଆମେ ଆମର ଟିକେ ଚୁସ୍କି ଖାଇଦେବା। ଆପଣମାନେ ଖାଇବେ ଯଦି ଆସନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆମେ ଭିତରକୁ ପଶିଲୁ। ଗୋଟେ
बर्तमान कोणार्क भितर एंट्री कलु देखु देखु कोणार्क सूर्य मंदिर वाह सूर्य मंदिर सूर्य मंदिर किए प्रतिष्ठा करते कमेंट माध्यम जानतु बर्तमान ये गोटे अच्छी ये पाखे यहाँ कौन यहाँ आपने जापर कमेंट करूँ आम भितर समस्त भितर डिस्कसन है आम जापारे फाइनाली यहाँ कौन बर्तमान आम एंट्री करूँ आम गुंडू केमी बदमाशी करुच्ची देखु से कौन कहूँ नुआ बो सहित जीव अच्छा 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 हाय कह दियो गुंडू हाय हाय ए देख 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 बर्तमान आम एंट्री कर कोणार्क भितर को कोणार्कर जो सूर्य मंदिर तार जो सौंदर्य सारा पृथ्वी रे फेमस कोणार्क मंदिर तो कोणार्क मंदिर जो गोटे मैपिंग अच्छी मैपिंगटा भी आप देखु कौटी कौन कौन अच्छी कौ कौ मंदिर कौ एरिया रे अच्छी सब देखो गोटे किचन एपटे हॉर्स एटा साउथ गेट एटा मंडप एटा नाट मंडप एटा मंदिर टेम्पल एटा वेल अच्छी सब डिटेल्स आप बर्तमान अधा भग्न अवस्था आपने देखिपे तापर ये गोटे किसी लेखा अच्छे सूर्य मंदिर कोणार्क उपर किसी गोटे लेखा अच्छे से भी आप पढ़ी पारे तार कारुकार्य छोट छोट ये कला कराई टाइम भी लगे यहाँ भी संभव भी देखो ये सब डिटेल्सटा मंदिर जो सौंदर्य आम टे उपभोग करुचु देखु पूरा कोणार्क सुंदर भाव देखा बर्तमान आम पलू से बाहर देखो तार जो पछपट जोटा मंदिर दृश्य यहाँ अच्छे तार गार्डन टोटाल आम बर्तमान धौलीगिरी धौलीगिरी आसी पहुँचीचु धौलीगिरी देखु धौलीगिरी दृश्य समस्त क्योंकि आम सीधा घर को पलैचु राति है 2-3 कितने सरीगला आपण रिक्वेस्ट लाइक शेयर कमेंट निश्चित करेंगे जय जगन्नाथ आपण लास्ट टाइम कहूँ आम चैनल को सब्सक्राइब करें नवा वीडियो एमती देखता बाय बाय सी यू।